एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल होप करछि समस्ते बहुत ही भलो थिबे मु तो बहुत बढ़िया छै एंड बिंदास एंड कौन कहबी आज गोटे सुंदर वीडियो को आपण मानक वेलकम करछि एंड आज गोटे एक्साइटिंग वीडियो हवा को जाउछि आपण माने थंबनेल देखि तो जानि सारिथिबे एंड बालीजात्रा ब्लॉग टी होप आपण माने देखि के बहुत एंजॉय करथिबे एंड बालीजात्रा मु कोन कोन नै के आछि आर वर्ष आपण मैंने बहुत ही भल पाइबा देते बालीजात्रा कौन कौन मुझे सपिंग करी सहित सेयार करी एंड आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देते होपफुली एथरक भी आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देवे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करबा एंड कौन कौन मु आनी बालीजात्रा तो सेटा आपण मान सहित मुझे शेयर करी ए वीडियो तो फास्ट ऑफ ऑल मु तो देखे कोटी टिके ऑफर चलछि तो सबुआडे नजरटा पकाए तो ऑफर पड़ता पुणी थे एगेन भारत मसला उपरे तो एंड आमर समस्ते आम घरे तो भारत मसला को बहुत ही भल पाती एंड सेठिकार जी थे सेल्समैन सी भी कहले थैंक यू सो मच मैडम आपण पूर्व वर्ष किनी तो कहली ना पूर्व वर्ष किनी ट्रू बोली तो से कहले थैंक यू सो मच एंड एमती सपोर्ट कर कहली हाँ निश्चित एंड बहुत भल टेस्ट थाए ऑब्वियस कथा एंड बहुत भल लगे मध्य एंड तांकर स्टाफ बिहेविंग बहुत ही सुंदर थिला तो जेहेतु ऑफर पाखे मो आखिटा लाखी जाइतला तो ऑफर रे हमर थिला भारत मसाला तो भारत मसाला ने सुंदर बैग टी भी आमको मिलता जेहेतु जिनस आम नहीं आसलु से आमको मिलला ये बैग मैंने बैग रे समस्त को दि जाए मैंने गोटे जिनस आनले भी बैगटा आपको मिल पार किंतु से किसी ऑफर एमती दिला कि 400 टंकार आपने शॉपिंग कले 10% डिस्काउंट होता कौन से कैशबैक हाँ कैशबैक मिल एंड 900 टंकार शॉपिंग कले आपण मानक मिल गोटे बकेट एंड कौन गोटे कैश भाउचर कैशबैक भाउचर एंड आ गोटे एमती कौन थी एक्सक्लूसिव गिफ्ट ओके कौन से गिफ्ट आपण तो पचे देखेबी एंड आम किणीलु 900 भितर माने 900 ओके तो कौन कौन जिनस आसान देखा पूर्वर आपण मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आपण मानक को टाइप ऑफ वीडियो दरकार से मतलब कमेंट निहाती भाव में जनातु एंड वीडियो टी को मोर सपोर्ट करूँ तो फास्ट ऑल भारत मसलू आम आनीलु कस्तूरी मेथी हाँ आउ गोटे कथा बाय वन गेट वन फ्री कह भूली जाइए आपण मानक अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो आम गोटे कस्तूरी मेथी आनीलु सहित आउ गोटे कस्तूरी मेथी आमको फ्री मिलला हाँ एटा ठीक कि आपण मानक पर्टिकुलर रेट अनुसार ही प्रोडक्ट मिल मनकर कस्तूरी मेथी यहाँ अच्छे हाँ 50 ग्राम रही देखिपे 50G 50 ग्राम रही तो आपण मानक आर प्राइस अराउंड 45 आसुच्छी लिखाई 45 तो फ्रंट कैमेरा तो देखिए दूसरी आपको तो 45 आसुच्छी आपण मैंने 45 रे ही आपको पाइबे तो आ सहित आपको गोटे फ्री मिल तो आपण मैंने कौन प्रकार से डिस्काउंट पाइबेनी माने पैसा पर जेहेतु बाय वन गेट वन फ्री पाउछंदी तो सेठी आपण मानक केमिति डिस्काउंट मिल पारिबो सेटा आशा करबा भी भूल तो यहाँ मुझे जानी नी मु घरे आसी देखला बेलू मुझे भाविली हाँ गोटे साइड गोटे फ्री माने हमको बहुत सारा माने कौन सस्ते मिलगला या फिर बहुत सारा आमर लाभ होगला सेमती किसी भी न लाभ हो अल्प लाभ हो 25% लाभ हो मे बी तो ना सेटा मते जणैतिले आर्थरिक जेतबेले मु आनीली मु भाविली ना सेमती किछि नथिबो किंतु सेमिति ही किछि जेहेतु आपण मानकर पर्टिकुलर रेट आपण मानकर कोना को कहते पैकेज रे जेति प्राइस लेखा हितबो एक्जेक्टली सेति प्राइस से माने काउंट करिवे ओके तो आमे फर्स्ट आनीलु गोटे कस्तूरी मेथी तो बाय वन गेट वन फ्री एंड सेकंड आनीलु आमे मीट मसला देख पारथबे मीट मसला भी सही बाय वन गेट वन फ्री तो आर प्राइस थिला 100 ग्राम को अच्छी केतरा लिखाई 105 टंका हाँ 105 टंका बोधे हाँ 105 टंका
105 टଙ୍କା ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ 105 ରେ ହିଁ ପାଇବେ। କମ୍ ଟଙ୍କାଟେ ବି ସେମାନେ କମେଇବେନି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ତ ବାଇ 1 get 1 free and next ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଯୋଉଟା କି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଏ ଜରି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ବେଶୀ ହେଉଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲୁ ବାଇ 1 get 1 free and ଯାହା ବି ତ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ପାଇବେ ଆଉ। ଫିସ୍ ମସଲା ସେକେଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲା ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି and जीरा पाउडर हल्दी पाउडर आनिथिलु चाट मसला। ओके नेक्स्ट आम आनिथिलु पांपड़ तापर आनिथिलु रेड चिली पाउडर टा जोटा कि मोर नेसेसरी जिनसटा एंड 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 ओके तो आमे कौन ओके तो ता सहित कौन आमको मिलता गोटे सुंदर सा इति जिनस किणलु ना कौन तो गोटे हमको दरकार ना नहीं प्राइस बात तो सही है हमको मिलता गोटे सुंदर सा बकेट और ये सुंदर सा बकेट मोबाइल ओके ये सुंदर सा बकेट माने बाल्टी जहाँ पे आप मैंने कही परिबे आको तो जेहेतु आम 900 शॉपिंग करिछु से आमको यहाँ मिलला ता सहित आमको गोटे कार्ड मिलता तो से कार्ड टा कौन जदि आपण मैंने भारत मसला को फेसबुक रे आउ इंस्टाग्राम रे फॉलो कर देन आपण मानकु मिलबा 40 रुपीज रा प्राइस। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है तो से प्राइस टा कौन ऑफ कोर्स मु जानि नथली से तो ओके कौन टा से प्राइस टा तो मु तांको सेठी तो आपण में निहाती भाबरे समस्त जानिथिबे कि बालीयात्रा रे नेटवर्क पाए नाही आ मोर जो जियो सिम टा सेटा जम्मा भी पाउ नथिला तो सेति पई ननागर एयरटेल जियो दिटा मोर भी दिटा बट मु एयरटेल ले पैसा पकेनी कौन दरकार गोटे सिम चले ओके कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं से जेहेतु ननागर एयरटेल भी सेठी थिला तो एयरटेल चालू थिला एंड एयरटेल प्राय समस्त भी सब दुकान भी कहते कि आपणकर जब नेट ठीक अच्छे देन आपण फोन पे पैसा छाड़ू ना छाड़ू तो ओके कौन से एक्साइटिंग प्राइस मत 40 टंकार मिलता सेटा आपण सेयार कर चार्टा सोयाबीन बड़ी 10 टंकिया पैकेट एपाई मुझे कष्ट फॉलो कली भारत मसला ओके जेहेतु मु फॉलो कर कष्ट नेट खर्च करके मत 10 टंकिया 4टा सोयाबीन बड़ी देचन आपको मु तरकारी कर खाई ओके तो सरीगला मोर बाय 1 get 1 फ्री काश काश सब जिनस एमती मत मिल जाता बाय 1 get 1 फ्री रे बालीजात्रा केते खुशी मु हेता काश ओके सेटा तो हबार नहीं केबे भी तो ये मसला छड़ा एंड आम रुचि मसला गोटे देखी भारत मसला 2-3टा देखी मु 2टा खंडे देखी ना कौन तो आतटा स्टल पड़ी मुझे जानी कि भारत मसलाटा भल लगे मत रुचि भी भल लगे रुचि भी मत बहुत भल लगे एंड छाड़ तो रुचि जदि आम पाइन से आनीन कि मु तार बोर्ड भी देखी नी कौन तादे ऑफर थी ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट मु आनिथिली कौन नेक्स्ट मु आनिथिली मोर चप्पल एंड मम्मी रो गोटे चप्पल एटा तार डेली यूज ପାଇଁ चप्पल एंड एटा भी डेली यूज मु करि परिबी कॉलेज जीवा से भी करि परिबी चल तो एटा मते केते टंका रे मिलिची आनिची सेटा तो आपण मानक सहित निहाती भाबरे मु शेयर करबी ना तो पूर्व व्लॉग रे सॉरी माने 1 ईयर पूर्व इंस्टाग्राम में मतलब बहुत सारा मेसेज आसला कि प्राइस जणांतु दी एक्चुअली समस्ते कहती बालीजात्रा रे सस्ता रे सब किछ मिले सतरे सस्ता रे मिले कि न मिले सेटा भी आपण मन सहित शेयर करबा निहाती जरूरी एंड यस डेफिनेटली सस्ता रे मिले आपण माने बार्गेनिंग कर परिबे जदी जानि छंती करबा जदी जानि छंती बार्गेनिंग निश्चिंत आपण माने भल प्राइस रे आपणक प्राइस हिसाब रे आपण माने प्रोडक्ट पाइ परिबे ओके मु सुंदर सा चप्पल दिटा आनिथिली डेली यूज पाइ मु आको आनिथिली एंड आर प्राइस अछि 239 टंका किंतु मु आको केते टंका रे बाय करछि मु आको मात्र 120 यस 120 रे मु आको बाय करछि एंड तार से माने धरिक बसतिले 150 रे मु कहली ना 120 ही मुदा मुदे तो 120 रे मु याकू नै के आछि मते बहुत भल लागला एंड डेली यूज पई तो ठीक ठाक अछि एंड देहे तो जाई छी किछि तो आनिबि ना मो पई ओके एटा नै आछि एंड मम्मी रो तो डेली यूज चप्पल से केत टंगा आनछि कोइ परिबिनी कारण मु देखिनी मु जेतबेले चप्पल आनिया माने सेठी रहिली से ऑलरेडी याकू बोधे आनी सारी थिला यस तो एटा से केत टंगा आनिछि मु जानि तो ऑफ कोर्स कम रे ही आनी थिबो अंडर 100 ओके तो यस आउ गोटे चप्पल मु आनी थिली मो बेबीज को पाई माने मो ट्विन्स को पाई माने मो नानी रो दिटा ट्विन्स को तो तांक पई कुन्नी कुन्नी चप्पल आर जेमते तार सेमते मु आनिची डेली यूज चप्पल आउ गोटे एक्साइटिंग कथा अछि ए दिटा को मु 100 रे आनिची कहला बार्गेनिंग जदि आपण माने जानि छथि देन आपण माने सेठी बहुत सारा जिंस किनि पारिबे ओके ए दिटा एंड एटा लिमन पे एटा आयुष पे बहुत सुंदर लागला मते आ एथरे कोन अछि मोटू पतलू ओके स्टिकर ऑब्वियस छाड़ी जीवो बट ताको खुशी लागियो सेटा मो पे नीडेड ओके तो याकू आनि सरला परे मु आनिची कोन ओके मु आनिची ए दुईटा पाद पोछा पा पोछा भी जहाँ भी हमें कहती एमती दिखाई ओके आपण मैं आकू हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो ए दुईटा आनी आम ए कलरटा और ए कलरटा एंड आसन आम नहीं आसलु एथर 3टा आसन अच्छे 3 2 5टा को आम आनी से कहला कौन 3टा ना ना सॉरी सॉरी ए 4टा अच्छे 4टा को कहला 100 एंड ए दुईटा को कहला 100 ना कौन एमती कहला तो आम टोटाल को 150 रे आनी बोधे हाँ 150 यस ये 4टा आसन ए दुईटा पाद पोछा को आम 150 रे ही आनी कहला बार्गेनिंग करेंगे आपण मैंने जब जानी बार्गेनिंग करवा तो आपण मैंने सेठू बहुत किसी सामान कम प्राइस रे नहीं आनी पारे मु आज ही छुट्टी टिके कलर करथली आज ही माने मुंड सफा करछि देख परछु तो सेटा पुणी गार्नियर रे नुह आ गोटे अलग कलर कलर मेट ना कौन गोटे एमती थिला नॉन ब्रांडेड कलर देखाउछ मैं छुट्टी देख परछु ओके नेक्स्ट आम आनिथिलु राजस्थानी शीतकालीन वस्त्र सेलिंग जो पड़ता आम से आनी माने बालीजात्रा ही पड़ता तो मम्मी आउ नना गोटे गोटे साल नहीं आसते यहाँ हूँ मम्मीर साल देखिपे एंड यहाँ से माने निजे तैयारी करती राजस्थान आसछंती एंड सत कह गले आम बजार रेट अनुसार से माने बहुत ही भल प्राइस रे दौरान गोटे ब्लैंकेट मुझे बुझिली माने विश्वास करेनि
800 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଠି ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଯୋଉଟା ଦେବେ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜରି ସିଲରେ ଯୋଉଟା ଦିଅନ୍ତି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତ ଏଇଟାକୁ କଣ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କହିକି ଦେଇଦେବେ ଏଠି 2000 2000 ଉପରକୁ କହିବେ ବୋଧେ 2000 କମ୍ ଜମା କହିବେନି କିନ୍ତୁ ସେଠି 800 ମିଳିଯାଉଛି ତ ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କି 800 ତ ଆପଣମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ଆପଣମାନେ ସେଟା 700 या फिर 750 ଏମିତି ଆରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବହୁତ ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟାକେଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ'ଣ କହିବି ବ୍ଲାଙ୍କେଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଶାଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଠି ପାଇପାରିବେ ଶୀତକାଳୀନ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ ପକେଇଦେବି ମେ ବି ଭାବୁଛି ତ ତାପରେ ଯାଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପକେଇବି ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପଛରେ ପକେଇବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପକେଇଦେବି କାଲି ହିଁ ଯଦି ହବ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି କି ସତରେ ଏତେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଓକେ ତ ଏ ଶାଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ ସବୁ ଯାକ ସେମାନେ ହାତରେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ତ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ହାତରେ ହିଁ ବନେଇଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁକି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟିକେ ମାନେ ଲେୟାରଟା ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ଶୀତକୁ ତ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦବ ଏଇଟା ଆଣିଲେ ମୋ ମମି ଆଉ ଏ ଶାଲ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ନନା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100% ପିଓର ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମତେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆର ବହୁତ ହିଁ ଅସମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜିନିଷ ଅଫକୋର୍ସ ଭଲ ହିଁ ହବ ତ ଆପଣମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକୁ ଆଣିଲେ ବୋଧେ 900 ସମଥିଙ୍ଗ 950 या फिर 900 ହିଁ ଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର 100 क्या बोला तूने? अंडर 1000 ଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଶାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ 700 800 1000 ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୁରୁଜ ପକ୍କା ଜାଲି ୟେସ୍ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ନଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି ଏଠି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ପାଦ ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ହାତୀ ଦୁଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲଟା ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ସା ଫୁଲ ଏଇଟା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି 50 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ମାନେ ଆରାମସେ ଆକୁ ବୁଲିକି ପାଇପାରିବେ କେଜାଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯଦି 50 କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କହିବ 100 ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ 50ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତାଉଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଣିଛି କ'ଣ ସେଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଆଣିଛି ଘର ଜିନିଷ ଓକେ ତ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଛି କହିପାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିମୁଟାଟେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଟାଇଟ୍ ଅଛି ଓକେ ଏ ଚିମୁଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ରୁଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ରୁଟି ସେକା ଚିମୁଟା ତ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଓକେ ତ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛଣାଛଣି ଜାଲି ଆପଣମାନେ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ପୁରୀ ଛାଣିପାରିବେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଛାଣିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା କେତେ 100 50 ନେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ନା 40 50 ଆଉ 40 ନେଇଥିଲା ତ ଦୁଇଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା
ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ 3 ଜଣ ଲୋକ, 3 ଜଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ତାୱା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତାୱା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ନିଡେଡ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଲୁହାର ତାୱାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୁଟି ସେକାଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ, ହଁ, ଗୋଟେ ଆଣିଛି ହୁମା ଦସ୍ତାଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର। ହୋପ୍ ଏଥିରେ ଭଲସେ ସବୁ କିଛି କୁଟି ହେଇଯାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୋ ମମି ଆଣିଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ତା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପିତ୍ତଳର ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ, ଆ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 20 ରୁପିଜ୍ କମେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନନା ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ନା 120 ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ଆଉ? ତ ସିଏ ତାକୁ କହୁଥିଲା 170, ହଁ 170 କହୁଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି, ପିତ୍ତଳଟା ନା, ତ 170 କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ 150, ତା ତଳକୁ 140, 130, ଲାଷ୍ଟ 120ରେ ସେ ରାଜି ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ 100 ହିଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମୋର 20 ରୁପିଜ୍। ଦେନ୍ ଆକୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ 120ରେ ଆଣିଲି, ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି 90। କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ତାକୁ? କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି? ଓକେ, ତ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ 190 या फिर 200 ଏମିତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋର ଏଇ 3ଟା। ମାନେ ଗୋଟେ ଭାତ ବଢ଼ାଟେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଷ୍ଟିଲ୍ର ହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଟା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚଟେ ଆଣିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଭାତ ବଢ଼ା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖଡ଼ିକାଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଟି ଭଜା ଫଜା ଆପଣମାନେ ସବୁ ବନାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଭିଆଇପିର ଏଇଟା। ସେ ଲୋକଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଭିଆଇପିର, ଏଇଟା ଭଲ, ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲା କେତେ, 150, ହଁ 150 ନା କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ସେ। ତ 150 ହିଁ ନେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଟ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ସେଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଆମେ ବୁଲି ବି ପାରିଲୁନୁ, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଇକି, ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହିଁ ଲାଗିଲା ସେଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଟୋଟାଲି ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଗୋଟେ ରୋରେ ଚଲେଇଛି, 24 ମିନିଟ୍ 32 ସେକେଣ୍ଡ 33 ସେକେଣ୍ଡ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ହେବ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯିବି, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ, ମୁଁ ପୁରା ପକାଇଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ज़्यादा ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ତ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଶୀତ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ପିକନିକ୍, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଫିଷ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିକି ନେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଲଭ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବାଏ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।